Okay, ang title ko na siyang sermon karon, dalan, o usa ka dalan. 여러분들 중에 혹시 세부 미슐랭을 가본 적 있으세요? Have you ever been to 세부 미슐랭? Okay, kinsa na nagkanto ko na sa inyo sa Michelin? Wala pa. 가보셨다면 어떤 길로 가보셨습니까? What route did you take? So, unsa ko nakita ninyo dito kung nag-akto mo? 올리브다. 네. 오래된 다리로 아니면 새로운 다리로? Old bridge or new bridge? Okay, nakita na to, Old Bridge, New Bridge, napait ka to loron, ang CCLX. 그리고 그걸 어떻게 가셨나요? And how did you get there? So, unsa ko na to pag-akto? 이분이 택시, 오토바이, So, ano siya? 네. Nagkapamagi, pero taxi, mag-motor lang, mag-bike, mag-jeep, so daghan kayo magpamagi. 이쪽에 가는 길은 길과 방법은 세부적으로 많습니다. There are countless ways and methods to get to 세부 미션에. So, daghan ko kayo mga pamahagi or daghan kayo mga method para makapunta sa mission land. 하지만 오늘 성경 말씀은 오직 하나님 아버지께 가는 길은 다 하나라고 이야기합니다. However, the scripture tells us that there is only one way to go to God the Father. So, karon ang kabutago ng scripture ningon nga ano na lay usa ka dalan ngadto sa kamatuoran kundi mao ang si Jesucristo. So, ang makita diha sa John 14:6. Okay, nag-iwan ang pulong sa John 14:6. Magayon, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makadto sa mahan, kung dili moagi ka nako. 첫 번째로 예수님은 유일한 길입니다. Jesus is the only way. So una ko no, si Jesucristo maulang ang dalan. 우리는 모두 무언가를 향해서 나아갑니다. 그렇죠? We are all moving toward something special. So kitang tanan naglihok kada adlaw tuod kini, aduna tay ki apas sa atong kalingon. 하지만 우리는 하나님께로 나아가는 길을 찾아야 합니다. But we need to find the way to God. Okay, naghatag mga kagian, so atong gihimo o ang pagpangitan pamaagi para makaduol sa Dios. 그러나 죄 때문에 하나님과의 관계가 끊어졌고 우리는 그 길을 스스로 찾을 수가 없게 되었어요. However, due to sin, our relation with God was broken. Okay, tungod kay nakasala ta, ang atong relasyon ngadto sa atong buhi nga Dios naguba. And we become unable to find the work that has ourselves. Ug nya dili na taangayan nga mowalk ngadto sa dalan padung sa iyaha. 그것은 힘도 없는 미로에 갇히거나 도줄 수 없는 끊어진 다리를 보는 것 같아요. It's like being trapped in a maze with no exit or like a broken bridge that cannot be crossed. Kay sama ko no sa usa ka trap or kanang maze, no, nga walay exit, no, walay dili na ta makakita sa kuan or sama sa bridge nga putol or katong mga pusi nga lisod kayo anihan. 하지만 그런 우리를 위해 하나님의 가는 길을 만들어준 분이 계십니다. And there is someone who made a path for us to go to God. Okay, so tungod niya na sa mga sa kalisod sa kinabuhi, lisod kayo ang atong dalan sa kinabuhi, patuloy na sa katao nga mao ang dalan para makaduol kita sa amahan. 그분은 우리의 길을 가르쳐 주가 아니라 그 길 자체이세요. He is not just one to show the way, but the way himself. Okay, dili lang po siya ang dalan or dili lang siya ang nag-show sa dalan, kundi siya mismo ang dalan. 십자가의 희생을 통해서 우리는 하나님과 우리 사이의 모든 장벽을 끊으시고 우리가 하나님 아버지로 나아갈 수 있는 유일한 다리가 되었습니다. Through his sacrifice on the cross, it broken down our barrier between God and us. Okay, tungod kaniya, no, iyang gi-sacrifice ang iyang kaugalingon ngadto sa cross, aron kita makabaton og kaluwasan o katong mga barrier nga nasa tong kaugalingon nga giladala, no, makaadto kita sa amahan pinaagi kaniya. Becoming the only bridge that leads us to God the Father. Okay, so siya mao ang bridge or dalan ngadto sa amahan. 세상에는 수많은 종교와 철학들이 자신만의 진리를 제시합니다. 하지만 기억하세요. 예수님만이 하나님께로 가는 유일하고 참된 길이라는 것입니다. The world, countless religion and philosophy, each presents their
Okay, ang kalibutan ko nun, daghan kayo mga reliyon, daghan kayo mga filosofi, daghan kayo mga dalan nga kinahanglan para itong lakton sa itong pagkinabuhin ng kalibutan. Pero tinutulong igsoon nga si Kristo lamang mao ang dalan ug ang kamatuoran ngadto sa Amahan. 두 번째로 예수님은 끊지 않는 진리입니다. Second, Jesus is the unchanging truth. So ikaduha mao si Kristo mao ang walay pagkausap nga kamatuoran. 세상은 정말 빠르게 변합니다. The world changes very fast. So ang kalibutan ko no, dali kayo usap. 오늘 내가 옳다고 여겨진 것이 내일은 틀렸다고 판명이 날 수 있어요. What is considered right today might be proven wrong tomorrow. Okay, so ang i-consider ko na ito karon nga maayo, karon nga adlaw ay gaguma malaki nga sadla. 가치는 시대에 따라서 변하고 인간들이 만든 지식과 그런 사상은 영원할 수가 없습니다. Values change with the time, and human-made knowledge and ideas cannot last forever. So tanan ko ng mga butang no adunay naghatag kag oras value ug ang tanan nga gihimo sa tawo kag mga idea sa tawo dili mo dulan, dili mo dugay. 우리가 수많은 정보들 속에서 무엇이 진짜이고 무엇이 가짜인지 분별하기가 참 어렵습니다. In the midst of so much information, it's too hard to tell what is real and what is fake. O tungod sa panahon karon nga high-tech na kaayo, no maglibog na kag kung sa man ang tinuod, asa man jud ani ang sakto ug asa man jud ani ang sayo. 요즘 AI를 보면 진짜로 잘 만들어진 AI면 무엇이 진짜인지 분별하기가 어렵죠. Look at AI these days. It's hard to tell what to anymore. Okay, so tanawan ninyo, nakita ninyo, nasaksihan na to sa Facebook, Instagram, o sa YouTube. No, makita na to ang AI kung iunusan niya pag nanipirate ang mga tao, iunusan niya paghatag ang kamatuoran karon nga maghanap ang kamatuoran ng fake AI. 그러나 예수님은 그거를 진리라고 선언하셨습니다. However, Jesus declared himself to be the truth. Okay, wala kami bawo asa ang kamatuoran, asa ang tinuod, apan mabasa na to sa Biblia na si Jesucristo lamang mao ang kamatuoran. 오늘 말씀은 변하지 않는 영원한 진리입니다. 이 word are the unchanging eternal truth. Okay, ang iyang pulong, no, walay pagkausap. Ang iyang pulong mao ang pulong nga walay pagkausap, bisan man mao ang kamatuoran. 어떤 세상 가치나 논란에도 흔들리지 않는 변함없는 확고한 기준입니다. They are a firm guide that cannot be moved by any worldly value or logic. Okay, ang pulong sa Dios mao ilagiya sa matag usa nga dili malihok or dili makawat bisin kinsa. Nya, ang pulong niya naghatag og value sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi, ug bisan pa man mga daghang mga posibilidad sa atong kinabuhi. 이 혼란스러운 세상 속에서 우리 예수님은 우리의 기준이 되어주는 분이십니다. In this messy world, Jesus Christ is the one who become our standard. Okay, so ang kalibutan ko no grabe kag gubot, no? Agree man na? No, ang kalibutan grabe kag gubot, pero si Jesucristo lamang mao ang standard ug ang dalan ngadto sa kamatuoran. 예수님 안에 있는 우리는 삶의 의미와 목적을 발견할 수 있고 변치 않는 가치들을 붙잡을 수 있죠. In Jesus we discover the meaning and purpose of life and can hold on to resting value. Okay, si Jesucristo lamang no mao atong madiskubrihan ang meaning sa atong kinabuhi, ang purpose sa atong kinabuhi, no mao lamang si Jesucristo mamulas sa atong kinabuhi. 참 진리이신 예수님을 우리가 만날 때 우리의 가치관과価値관은 놀라게 펼쳐집니다. When we meet Jesus, who is the true, our value and world view will be rightly set. So, kung naatay Jesucristo sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi, no nakabalot ta sa kamatuoran, kung matagaan atong value ang atong kaugalingon, bisan pa man sa pagkinabuhi nato nining kaliputana, no, ang atong kaugalingon ug atong una-una maset ngadto sa atong buhi nga Dios. 세 번째로 예수님은 생명이십니다. Third, Jesus is life. So, ikatulo, si Jesus mao ang kinabuhi. 믿는 우리에게 주을
Okay, ang sala mo ay nagdalaga na ito og kamatayon. Agri ka na? No, ang sala mo ay naghatag na ito og kamatayon. Apan ang atong kalag ug atong kamatayon ngadto mao lamang si Jesucristo. 우리가 지금 숨을 쉬고 육체적으로 살아는 있지만 하나님과의 분리로 인해서 우리가 영을 죽은 상태다. Even though we are physically alive and breathing, we were spiritually dead, but we were separate from God. Okay, bisan pa kuno buhit ta nga nagbalog, no alive nga nagbalog, naging hawa nga nagbalog, apan no ang atong espirituhal nga maring patay because nasiparita, nilayo ta sa atong buhi ng Dios. 우리가 이 세상에서 모든 것을 정말 믿는다고 할지라도 죽음 앞에 서면 그건 아무것도 아니라고 깨닫게 됐어요. We realize that even if we enjoy everything, this world can offer if we have nothing when faith meets death. Okay, bisan mo na panato nga tanang butang na enjoy nato ni kalibutan na no tanan nga gihatag sa tuwa, tanan gi-offer sa tuwa, no wala nay value, wala nay ganti kung mahilayo ka sa Dios. Unya, no? Makabati ka na daghan ang mga tao na nahilayo sa Dios o nag-atubang o kamatayon. 그럼 우리 예수님은 죽음의 권세를 이기시고 또 부활하심으로써 우리에게 영원한 생명을 주셨습니다. He just overcame the power of death and came back to life, giving us eternal life. Okay, ang pagkanindot ng kaayo, in-overcome ni Jesus Christ ang kamatayon, apan ibalik siya nato sa kinabuhi, aron kita tanan natagan o kinabuhi mo ay katapusan. 우리는 단순히 우리의 삶을 연장해서 생존만 하지 않는 것이 아니라 하나님과 동행하는 참된 삶, 곧 영원한 생명을 가지게 됩니다. He gave us not just survival, by making our life longer, but a true life of walking with God. That is eternal life. Okay, natagalan dili lang kay pa-survive niya nga adlaw at sa sunod na adlaw na po, wala na siya naghatag og kinabuhi nga taas, kundi naghatag siya og tinuod nga kinabuhi aron maglakaw ka sa kauban ng atong buhi nga Dios o matagan ka kinabuhi mo ay katapusan. 이 생명의 영혼을 구원시키고 세상이 줄 수 없는 기쁨과 평화로 우리를 채워줄 수 있습니다. His life makes our soul new and fill us with joy and peace that the world cannot give. Okay, so ang atong pagkinabuhi, no, at isa pa man ang atong kalat, so makapil man tayo joy, na makapil tayo kalilaw sa atong pagalingon, pero ang kalibutan, no, dili din makahatag niya ng joy or kalipay na matagamtaman mo diha ng Kristo Jesus. 우리가 예수님 안에 행동할 때 우리는 참된 활력과 소망을 얻게 되고 진정으로 우리가 살아있음을 느끼게 될 수 있습니다. When we are in Jesus, we gain real energy and hope. And only then do we truly live eternal life. Okay, so kang Kristo Kristo lamang kuno kita makabaton og tinuod nga kusog, tinuod nga paglaom o mao ang kinabuhi mo ay katapusan. 예수님의 이 모든 선언은 사도행전 4장 12절에 나오는 베드로의 고백에서 다시 한번 확인되는데요. All these declaration by Jesus are confirmed again by Peter, statement and exposure. 사도행전 4장 12절에 이렇게 말씀합니다. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 선한 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없으리라. Okay, sa buhat 4:12 nagingon. Ang kaluwasan makapanagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala na ilang-ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mao'y makaluwas na nato. 저는 예수님만이 유일한 구원자이심을 분명히 알고 있습니다. It's perfectly clearly stated that Jesus is the only Savior. Okay, sa atong nabasa no sa buhat 4:12 nga mao lamang si Jesucristo ang dalan, ang kamatuoran ug atong manluluwas. Klaro kayo nga state sa
iyang pulong. 그래서 우리는 예수님의 시선을 구경합니다. Therefore, let us fix our eyes on Jesus. So, mo na ginaingon nga ato kung i-fix ang ato mga mata nato sa tubuhin nga Dios. 고백합니다. 예수님만이 유일한 길, 진리, 생명이시오. Let us confess that Jesus is the only way, the truth, and the life. So atong ikumpisa sa atong kaugalingon nga si Jesucristo mao lamang ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. 우리가 이렇게 고백하지 않는다면 세상은 우리에게 계속해서 다른 길들을 제시할 거예요. If we don't, the world will always show us with other men. Okay, kung dili ko na nato isubay ang atong kaugalingon ngadto sa atong buhi nga Dios, ang kalibutan paghatag kanato kanunay ug lain nga pamaagi, no? Pero dili iuyon sa kabubuton sa Dios. 성공과 부로 이끄는 길, 쾌락과 명예로 이끄는 길, 많은 유혹들이 있을 겁니다. That's leading to success and wealth. That's leading to pleasure and honor. There will be many temptations. Okay, ang dalan ko nung maghatag sa kalibutan, maghatag og success, maghatag og daghang salapianon, pero daghan pa kayo ang mga tentasyon nga atong masinatian kung naatayanan. 그냥 우리는 분명히 알고 있습니다. 분명히 믿고 있어요. 예수님만이 우리가 따라야 할 유일한 길이시고, 우리가 붙들어야 할 틀리지 않는 변함없는 진리이시고, 우리에게 참 기쁨과 영원한 소망을 주시는 생명이라는 것이죠. But we clearly know that Jesus is the only way we should follow. The from truth we must hold on to, and the life to give truly joy and eternal. Okay, so muna, iklaro sa Biblia ang sa pulong sa Diyos nga si Kristo lamang, mao ang dalan, mao ang kanatuoran, mao ang kinabuhi, ug siya lamang ang atong matuptan. Bisan pa man sa atong kinabuhi, siya ang naghatag og kalipay, no? Mga plano sa kinabuhi, siya lamang ang eternal hope nato. 우리 예수님만을 바라보고 그 안에서 참된 평화가 되기를 원하시는 여러분들 간절히 구합니다. I pray that we will look only to Jesus and find true peace and power in Him. Okay, atong mensahero ni kabutagon na kami siya kaninyo, ug nag-pray siya kaninyo nga ato lang itanaw ang atong mga mata ngadto kang Kristo nga mao ang dalan ngadto sa kalinaw ug ang paglaom ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Let's pray. God our Father, thank you. Mga kaputan, ang mahal na mga lingit nun, salamat kayo. It is confusing and Lord. Isa pa man ini nga mystical yung mga kalibutan, We don't know which way to go. ug wala may ibalo kung asa yung kanalan nga wato, But Lord, we pray in this Christ. kapag bisan pa man o Lord, ako kinagapo nga pinaagi kang sa Kristo. To become the way, the truth, and the life for us. Nga mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi para kanamo. We confess that you alone are only hope and salvation. Kung kami nag-aampo Diyos, nga amo kini magpisar nga yung mga kasalanan, nga kanimo lang ang tanan. At this time, we wholeheartedly give our heart to you and pray that we may live our life. Kung kami nag-aampo Diyos, nga amo mga kaugaling mo kasing-kasing, among ginatungyan nga lamang kanimo, bisan pa man ang among pagkinabuhi. And through this cycle, following only Jesus. Kasama sa mga disipulo nga nagpalo or nagsunod nga doon sa Kristo. We pray in the name of Jesus. Kining tanan ang mga po sa ngalan ni Jesus.